Tak start recording lagi. Sekejap. Kenapa ramai left? Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon. Okay, last lesson kita learn about 3 types of concentration. Okay. Okay, but cikgu nak ada ubah sikit in terms of sebab still ramai tak clear about mole fraction. Okay. Mole fraction ni actually, for example, in this question we have two components. Kita ada component A or component and component B. It can be lah, propanol boleh jadi component B juga, or ethanol pun boleh jadi component A juga. It didn't matter. Basically mole fraction ni kita nak calculate the mole fraction, maksudnya the ratio of one component in another component. Okay, cikgu bagi questions. What if in that solution, okay, we have only one component saja. For example, kita ada air kosong saja. So what is the mole fraction of air? Siapa boleh bagi tahu? What is the mole fraction of that air? 1. Kenapa 1? Kenapa 1? No, bukan, it's not a pure water because it only have one component. Okay, for example, okay, imagine, cikgu bagi example guli lagi. Okay, I have 5 guli, cikgu ada 5 guli, and then semua guli tu berwarna biru. Okay, what is the mole fraction of blue guli tu? Guli warna biru tersebut. Berapa? Should be 1. Kenapa? Okay, kalau kita tengok this equation, okay, this equation, mole fraction of guli guli biru is equal to mole of guli biru over of sum of mole. Sum of mole ni since kita cuma ada 1 guli biru saja, so the sum of mole tu adalah 1 lah, okay? Ataupun 5. Okay, 5. Okay, 5 divide by 5, 1 lah, okay? So untuk mole fraction of component ni, kalau kita tengok sum of moles ni, it can be kena ada total jumlah dia, jumlah. Sum ni jumlah moles of A campur dengan mole of B, or kalau ada mole of C, kena ada mole of C, D sampailah it's total semua yang ada. Okay, and then kalau untuk next pula for B pula, okay, kita ambil mole of B divide by the sum of mole A and mole of B. Okay, macam tu dia punya fraction, because this fraction ni pecahan dalam bahasa Melayu. Jadi pecahan. Ingat tak belajar waktu sekolah rendah pecahan? Okey, Ali ada Ali ada 5 biji telur, 2 biji telur itik, 3 biji telur ayam. Berapakah pecahan telur itik? So 2/5. Okay, telur ayam 3/5. This is basically because it's a ratio. But in this question, you kena carilah mole ni. Sebab dah belajar mole, kena gunalah formula mole yang 3 kita belajar tu. Okay, last lesson, cikgu cakap kita akan belajar percentage by volume and percentage by mass and volume. Okay, however, okay, cikgu ada tambah satu, kita akan belajar parts per million. Okay, this is basically tiga-tiga ni, okay, this part 5, 6 ni, basically ada application in our real life. While 1, 2, 3 ni basically application in lab lah. In lab work basically. Okay. Kita akan pergi ke nombor 1 dulu. The percentage by volume. Okay. Percentage by volume. Kalau kita tengok ni adalah simbol dia. Okay. Simbol and then V over V ni. Okay. Dia adalah useful untuk a mixture. Mixture ingat campuran of 2 liquids. Maksudnya lebih daripada satu pun boleh. But maksudnya 2 liquids or 2 gas. Okay, for example paling senang adalah this picture ni adalah alkohol. Siapa pernah pergi tengok dekat supermarket bahagian tidak halal tu, dia ada tulis lah alkohol ni berapa persen. Ataupun in hand sanitizer dia akan bagi tahu juga berapa persen. So in this example, this is alcohol 0.5. It means dalam total air ni, okay, jumlah air ni katalah 100 ml, it only have 0.5% alcohol by volume. Maksudnya only 0.5% of alcohol. Okay, so what about the question, macam mana nak kira percentage by volume? Is volume of one component over total volume times 100. Okay, so atas dan bawah ni kena volume. And then
Their units must match. Kalau ml, kena guna ml atas bawah. Kalau centimeter cube, guna centimeter cube. If you use liter, kena liter, but decimeter cube and and liter sama lah. Okay, cikgu ada questions. Adakah untuk yang Muslim lah, adakah can we drink alcohol free beer? This dekat gambar ni kau tengok cikgu, this is alcohol free. Bukan alcohol free bukan bermaksud percuma alkohol. Okay, bukan percuma alkohol, maksud dia bebas alkohol. Ada ke tak ada alkohol? Kita akan tengok macam mana. Siapa suka makan tapai? Siapa pernah makan tapai ataupun suka makan tapai? Tak tahu ke tapai? Apa ni? Kita tengok dekat sini. Cikgu share. Okay, this is tapai. Okay, tapai ni basically diperbuat daripada pulut. Okay, pulut and then dia add probably yeast kot and then it ferment. Dia tapai proses penapaian. Okay, penapaian. Okay, proses penapaian. Maksudnya dia fermented. Okay, dalam bahasa Melayu dipanggil proses penapaian. Sebab tu dipanggil sebagai tapai. Okay, and then siapa makan tapai ni dia basically akan ada air. Okay, and then proses penapaian ni akan menghasilkan ethanol sebab yeast tu akan kita panggil metabolize apa starch tu glucose, okay, and then dia akan convert lah to ethanol. Okay, and then ethanol tu, okay, ethanol tu is alcohol lah, alcohol. Okay, sebab dia ada OH dekat belakang tu. So, adakah halal, bolehkah makan tapai? Yeast diperbuat daripada apa? Yeast tu basically bukan tumbuhan, hidupan. Dia ada bukan bakteria something macam tu. So adakah kita dah makan tu maksudnya boleh? Okay, adakah boleh minum alcohol free beer? Okay, non-Muslim you can join into this discussion as well. Okay, don't matter, it's just new knowledge for you probably and for all juga. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, actually mengikut apa yang cikgu baca based on alcohol free drinks ni adalah kita tidak boleh minum. Kenapa? Because bukan tak boleh minum lah, minum lah tapi berdosa lah. Okay, minum berdosa jugalah for Muslim lah. Okay, and then dia tidak it still has, sebab proses untuk buat alcohol free beer ni is still the same dengan proses buat alkohol biasa, except at the last part tu, okay, bila dekat last part, kalau dah sampai last part, alkohol biasa, beer biasa just akan dia simpan lah, tinkan dalam, terus jual ke apa. Okay, but untuk this alcohol free, dia akan satu lagi melalui satu proses, okay, dia akan panggil distillation, okay, dia akan remove all of this alcohol. Okay, all of this alcohol. Tapi still ada 0.5% trace. But in Islam tak boleh lah sebab kalau kira berdosa sebab walaupun mempunyai alcohol free, okay, the process awal-awal tu memang nak buat minuman yang menyerupai minuman yang memabukkan. Okay, siapa pernah dengar cuka beras ataupun cuka wine merah, cuka wine putih? Okay, adakah boleh kita masak guna cuka wine merah tersebut? Adakah halal? Tak. Kenapa? Cuka dengan alkohol sama ke? Is vinegar and alcohol same? Okay, ni kita akan go deeper into chapter about organic chemistry. Okay. So basically, bila alkohol, okay, kita dah biar lagi lama, biar dia brew lagi lama, dia ferment lagi lama, it will change into cuka, vinegar. For example, kalau ada grape, okay, ada grape, ada anggur, and then you tapai it, you ferment it, dia akan menjadilah sama ada wine, okay, and then bila wine tu di ferment later, dia akan jadi cuka, okay, vinegar. Okay, however, okay, dekat Malaysia ni cikgu tak jumpa lah sama ada cuka beras atau cuka wine. Cuka beras boleh, cuka wine beras tak boleh. Yang sake tu, kalau siapa yang whip Jepun semua tahulah kalau makan
ada sake tu dia akan dia cuka wine beras lah sake tu. Sake is wine beras. Cuka wine beras adalah cuka sake. Okay. And then siapa makan sushi pun kalau tengok juga dalam kicap dia tu, okay, mostly dia akan ada mirin. Mirin tu pun wine beras lah basically. Mirin tu lebih kurang. Okay. Untuk tahu sama ada boleh kita guna wine, cuka wine in our food for Muslim, okay, dekat Malaysia tak ada tanda halal. Okay. Basically dia ada basically it depends on the niat orang yang buat, orang pekedai, orang pengilang wine cuka tersebut. Okay, katalah kita ada dua kedai A dan dua kilang A dan B. Kilang pertama ni, the main product dia adalah wine. Okay, the main product dia adalah wine. And then dia punya side product maybe wine yang dia dah terlupa, dia punya tu dah expired. So dia yang terlebih lama. So dia jadikan tu sebagai dia punya side product adalah apa tu? Cuka wine. But ada satu lagi kilang B ni, mostly produk dia 100% adalah cuma untuk buat cuka wine saja. Dia tak jual pun wine dekat orang minum apa benda semua tu. Okay, kalau ikut dari sini, kalau ikut niat, okay. So basically yang halal adalah kilang B lah. Sebab dia tak producekan wine tersebut. Dia cuma untuk menghasilkan cuka saja, cuka wine. But company A ni, sekira side product kan, dia tak nak rugi ataupun dia just main product dia adalah wine, so tak halal. But dekat Malaysia tak tahu, tak boleh lah. And then kita tak boleh lah nak pergi cari kedai tu, pergi kilang, pergi tengok dia ni betul ke sama ada buat wine 100% ataupun buat cuka 100%. So tak boleh. But okay, kita ada substitute lah for wine ni. But ada some, and then kalau kita tengok basically French cuisine ke ataupun masakan barat, okay, dia akan masak, bukan kat Malaysia lah, kat luar negara. Dia masak, dia akan tabur macam pasta ke kat luar negara, dia akan letak dalam sos dia tu, dia akan letak red wine, okay, red wine ataupun white wine ke, depends lah. Okay, boleh tak kita makan tersebut? Adakah boleh? Okay, siapa tahu semua tengah lapar ke tak okay, boleh je makan tapi macam cikgu cakap dosa lah. Tu dengan Tuhan lah. Okay. But basically kalau orang kata ada yang boleh. Okay, sebab apa? Because alkohol ni dia punya boiling point adalah 70%. 70% but 70 degree Celsius. So bila kita masak tu 100 degree Celsius, people say we will evaporate. No alcohol in that tu. Cuma tinggal yang apa anggur apa semua. But tak semualah dia akan evaporate. Okay, sebab kalau alkohol kalau tengok ni pun yang alcohol free ni pun minimum 0.5. And then cikgu nak cakap tu orang Islam kalau setitik minum alkohol tu, okay, you will alkohol bukan alkohol basically minuman yang memabukkan. Okay, tak kisah dia tu bukan nama alkohol ke tak, minuman yang memabukkan. Okay, menghayalkan ketum ke apa benda tu still memabukkan juga. Solat tak diterima selama 40 hari, setitik saja. But how about hand sanitizer? Hand sanitizer. Semua baca tak hand sanitizer ada apa? Ada alkohol. So kalau kita letak kat tangan, adakah solat kita tidak diterima? Nak makan hand sanitizer ke tidak? Okay, so that's why hand sanitizer tu alkohol function for apa? Untuk kill germs. Macam siapa pakai minyak wangi, okay, siapa tengok minyak wangi dia ada alkohol. Alkohol tu sebagai minyak wangi sebagai solvent. So boleh bawa sembahyang, dia bukan najis. Kalau najis yang berat tu inilah macam apa? Anjing, khinzir tu najis berat, okay. So boleh bawa sembahyang, bukan boleh bawa sembahyang anjing tu, boleh bawa sembahyang alkohol tersebut. Okay. Kalau pakai minyak wangi lah, sebab dia tak memabukkan, bukan kita minum minyak wangi tersebut. Okay. So kita boleh tengok lah berapa persen. And then kalau dalam minyak wangi pun, okay, kalau tengok siapa ada minyak wangi, kan kat sini ada minyak wangi, macam ni dia ada tulis lah. Okay, macam dekat sini dia ada tulis alcohol dinette, okay, fragrant water. Kalau siapa beli minyak wangi dia akan tulis EUD perfume, EDT, EDP. Okay, itu depends on berapa banyak lah. Okay, dia punya solvent dicairkan tu. Kalau lagi sikit, maksud minyak wangi tu lagi strong. Okay, so kita akan calculate. Okay, do this yang activity bawah ni. Calculate the percentage by volume of ethanol if you mix 5 cm cube of ethanol with 45 cm cube of water. I give you
30 seconds. Formula dah bagi dah tu. Okay, you can write. Laju je. Uh, okay, it's quick but cikgu cakap cikgu suruh cepat but not correct. So betul lah tu. Okay, fast but not correct. Okay. So is 1/10 ataupun 10%. Okay, the question nak the percentage. So Alan, your answer is technically incorrect because the question asks for the percentage. So macam mana nak kira? Okay. Kita tengok balik percentage by volume ni. Okay, kita ada, okay, kita tengok percentage by volume. Okay, cikgu tulis pendek-pendek lah. Okay, volume of one component. Okay, dia cakap, dia suruh calculate the percentage of ethanol. 5, okay, divide by, make sure the unit adalah sama. Okay, mix with 45 cm cube of water. Okay, the total volume. Okay, the total volume. 45. Then kita darab dengan 100. We will get 10%. Okay, how about kalau dia suruh calculate? Okay, calculate. Okay, calculate the percentage of water. Okay, if you add, okay, calculate pula the percentage of water. Berapa? Okay, what is the percentage of water? Come on, ada tak? Percentage of water in this solution, in this mixture. 90%. Okay, so macam mana? Paling senang 100 tolak 10 lah. 100 minus 10 because kita tahu total semua kena 100. Okay, ataupun satu lagi cara adalah kita buat okay, untuk water, okay, kita buat 45. Okay, divide by 5 plus 45 times by 100. Okay, and then you get 90%. Okay, boleh tak semua sekat ni nak calculate the percentage by volume? Okay, nanti balik habis kelas, okay, you can pergi cari siapa ada botol hand sanitizer tu and then you can read berapa banyak percentage of alcohol dalam hand sanitizer. Mostly around 50 lah, 50 to 75. Bukan 100%. 100% tak boleh. Sebab nanti your tangan akan jadi kering, okay. So you need ada water, okay. Paling tinggi pun probably 75 lah, cikgu tak ingat. Okay, and then probably dia ada water and dia ada aloe vera. Okay, untuk kelembapan to your hand. Bukan lembab otak. Okay, pakai moisturizer, lepas tu otak jadi slow sebab you use pelembab. Okay, lembab yang slow and lembab yang moisture tu berbeza. Okay, next. Kita akan sambung pula percentage by mass/volume. Okay, tadi tu volume. Okay, ni mass over volume pula. Okay, ni macam mana pula? Okay. Yang ni sebab mass over volume, okay, we use mass of solute, okay, in grams versus bagi bawah ni the volume of solution in ml and then time by 100. Sama juga, instead of tadi tu kita pakai volume, ni kita pakai mass of solute. Okay, common unit is gram per 100 ml percent. Okay, useful for when dispensing reagents. So kita tengok macam mana. Apakah contoh application in real life? Okay, siapa pakai contact lens? Siapa yang ada ahli keluarga pakai contact lens? Ada tak? Siapa tahu contact lens tu apa? Okay. Okay, Loyang pakai contact lens. So, what you do with the contact lens sebelum tidur? Adakah you sleep with that contact lens? Or you use yang daily punya? Okay, contact lens ni ada dua. Okay, contact lens ni ada dua jenis. Satu yang long term users, basically boleh guna banyak kali. Okay, use banyak kali, boleh gunalah banyak-banyak kali, more than satu kali. Satu lagi ada yang guna sekali saja. Okay, guna sekali saja. But kalau siapa yang boleh guna 2-3 kali tu sebelum dia sebelum tidur dia keluarkan lah. Okay, and then dia akan rendam ke buat apa, dia letak dalam satu cair. Okay,
And then cecair tu dia panggil sebagai apa? You don't know, tapi adakah boleh guna air sahaja, air pipe saja? Can you use tap water saja? Why? Cuma germs, correct? Okay, shampoo. Shampoo for your hair. Okay, cikgu ada question untuk shampoo. Okay, bayangkan ada orang ni botak. Okay, botak. Dia basuh kepala dia guna face wash ke dia pakai shampoo? Okay, that is question. You need to fikirkan the answer. Okay, untuk yang alkohol pula. Untuk yang contact lens tu, dia akan berubah dalam saline solution. What is saline solution? Kita akan tengok. Ataupun contact lens solution. This is a saline solution lah. Saline solution ni basically air garam. Okay, untuk mata yang kering. Okay, kering. Okay, and then dia drop dekat mata tu. Okay, this is dia punya application in real life. Kalau siapa-siapa pergi beli air garam, dia akan tengok this is. Dia punya concentration 0.9% W per V means the concentration. Okay. Saline solution ni use untuk IV. Siapa pernah tengok orang yang kena masuk air tak berbuah air garam lah dalam badan. Tu nanti mati. Siapa yang masuk air dalam badan tu ada juga concentration untuk electrolyte. Okay, electrolyte. Okay. Try calculate this. Calculate one dose of eye drops. Okay, is 0.062 ml. Okay, calculate the mass, okay, of sodium chloride in one dose of eye drops if the concentration ialah 0.9. Okay, I give you 1 minute. Try to answer this. Bila dah banyak zero ni, okay, Liuan, okay, write it as in exponent. Okay, syntax error. Okay, cikgu nak beritahu, in chemistry, okay, you can use calculator. Okay, jangan kira pakai, tak perlu nak kira guna tangan ke kaki ke ataupun congak ke, you can use calculator. Baik, kena tunjuklah jalan kira dia. Okay, so how, macam mana kita nak calculate dia? Okay, the concentration. Okay, first thing. Okay, kita tahu the formula dia ni, okay, mass equal to volume of solution times by 100. Therefore, dia punya ni concentration adalah 0.9. Okay, 0.9 is equal to, okay, cikgu letak dia punya mass sebagai X. Tak ada X lah, nanti sama P. Okay, times by, divide by volume of solution which is 0.062 ml. Okay, and then, aduh mak kata hidung, sorry. Okay, and then times by total of semua ni kita times dengan 100. Okay, times dengan 100 times by 100 100 lah basically. So bagaimana nak cari P ni? Okay, so bring 100 ni ke kiri dulu. Okay, sebab dia dah cross. Sebab dia dah, kita bring dia tu ke kiri, dia dah cross this line equal sign ni. Since this is darab, dia akan jadi opposite, which is bahagi. 0.9 bahagi dengan 100. Okay, equal to P over 0.062.
Okay, and then kalau kita tengok kita nak cari P ni. So kita perlu eliminate 0.062 ni. So how do we eliminate 0.062 ni? Okay, kita bawa ke kiri balik. So sebab dia bahagi, okay, and then after they cross this equal sign, dia akan opposite. So bahagi akan jadi darab. Okay, kalau darab akan jadi bahagi. Kalau tambah akan jadi minus. Kalau minus akan jadi plus. Okay, so kita buat 0.9 over 100, okay, and then times by 0.062 equal to P. So P ialah the mass lah. Okay, P ialah okay, 0.9 bagi 100, okay, times by 0.062. You will get 5.58, okay, times by 10 power of negative 4. Okay, negative 4. Okay, unit dia apa? What is the unit? Okay, apakah unit dia? Gram. Okay, gram. Okay, bukan ml. Gram. Okay. Alright, so semua dapat tak? Ke ada yang confused? Okay, soalan ni tak bukan straightforward. Okay, kalau straightforward, dia suruh calculate the concentration. Okay, but dia disuruh cari mass of solute in gram. Okay. Alright, kalau semua okay, cikgu continue to the next part. Okay, this is parts per million. Okay, this is very selalu guna. Siapa ingat lagi waktu jerebu? Apa yang selalu jerebu, suat khabar akan keluar apa? Kalau jerebu, dia akan keluar apa? Apa? Keluar apa? Tak, cikgu tanya. Bila selalu jerebu, because our neighbor Indonesia membakar saja hari-hari. So, apa yang akan keluar dalam surat khabar ataupun berita? Panggil apa? Siapa ingat? Yang nak tentukan kualiti udara kita. Okay, ingat tak IPU? Apa maksud IPU? Siapa ingat IPU? Indeks pencemaran udara. Okay, indeks pencemaran udara. So kalau beratus-ratus tu maksud dia tak sihat lah udara. And then kalau less than 50 tu maksud dia sihat lah udara. Okay. Dia tak ada kaitan, dia bukanlah IPU tu unit dia bukan ppm. Okay, the haze. Okay. So dalam IPU ni juga, okay, IPU tu untuk measure udara secara general, secara menyeluruh. Okay, secara menyeluruh. But dalam indeks pencemaran udara tu juga akan ada section yang akan bagi tahu the content of our air. Ada dust berapa, ada carbon dioxide, okay, ada carbon monoxide. So dia akan bagi tahu. However, okay, the amount of air kita tahu besar, okay, besar, banyak. So it is very confusing kalau kita guna mole per volume, percentage. Okay, kita tak boleh nak really visualize it. Okay, so apa yang saintis selalu guna, and then untuk kaji the pollutants ni ataupun pencemaran, they use parts per million. Okay, parts per million. Dia boleh juga guna parts per billion or parts per trillion. Okay, depends lah on apa dia. Okay, it is used to calculate very small concentration, very small. So kalau kita dapat macam ni 0.00000, banyak zero entah, okay. So susah lah nak tulis, okay, and then kita tak boleh visualize. So they put in parts per million so that they boleh movekan the decimal places, and then they will get lah satu nombor yang up to 1 ataupun 2 decimal places. Okay. So kalau kita tengok, it often used to visualize the levels of pollutants in the environment. Sama ada dalam udara, okay, adakah air yang warna sama ada dalam udara ataupun dalam air. Okay, so how do we calculate? Okay, the total amount of solute, okay, yang tadi tu, okay, yang kita belajar molarity,
molality, mole fraction tu mostly for liquid, untuk cair. Okay, but for parts per million ni, it can include gas juga. Okay, macam by volume pun jadi untuk gas juga. Okay, yang percentage by volume ni you can use untuk gas juga. But yang ni tak boleh lah. Sebab dia based on ml. Okay, tapi ada juga boleh guna untuk gas. Basically, yang tiga yang terakhir ni, it can involve gas as well. Okay, and then, so macam mana kita nak calculate dia? Part per million is equal to amount of solute times 10 power of 6 ni amount of solute over total amount. Okay, and then times by 10/6, which is 1 juta lah. Okay, in this sebab dia still dia sama. Okay, maksudnya apa? The units adalah ppm, which is the ratio times by 1 times by sejuta lah. Therefore the unit ni must matches, kena sama atas dengan bawah ni. Kalau amount of solute ni in ml, bawah ni kena ada in ml. Kalau in gram, both ni kena gram. Kalau in mole fraction, atas ni pun kena dalam mole. Okay, that's why kita boleh guna mole fraction juga, and then kita times by 10 power of 6, kita boleh dapat ppm. Okay, try calculate this question. Calculate the level of pollution in ppm, maksudnya dalam ppm, if there is 2 times 10 power of negative 3 gram of organophosphate found in 100 gram of water sample from Pak Jamal's paddy field. Okay, try calculate this. Cikgu bagi masa 1 minute. Tak ada 1 minute, 30 second. Sekejap je. Because it is straightforward. Okay. Tak darab ke times 10 power of 6. Okay, cikgu tak nak, the answer should be tak ada times 10 power of berapa tu. We will get a very nombor saja. Okay, nombor yang tak ada decimal place pun up to 2. Okay, kira balik betul-betul. Okay, it's okay. This is your learning process, so akan buat silap, so don't worry. Okay, siapa boleh bagi correct answer? Formula tu dah ada dekat depan tu. Wait, 1 million. Wait, you will only get up to 2 decimal places saja. Okay, 20 apa? Yes, ppm. You should put your unit. Apa-apa pun kena ada unit. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, for those yang still confused. Okay, tengok balik formula. ppm, okay, is equal to amount of solute over total amount of solution. Okay, kita tengok. The amount of solute dalam Pak Jamal punya sample water ni adalah 2 times 2 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. And then kita divide by 100 gram. Okay, because the total amount of solution. Okay, maksudnya dalam 100 ml tu, 100 gram tu, 100 gram tu is equal to 100 ml lah. Ada 0.0002 gram. Okay. And then kita tutup kurungan. And times by 1 million. Okay, 10 power of negative 6. So you will get 20 ppm. Okay, apakah bermaksud 20 ppm ni? Okay, bayangkan the total in 100 gram tu you have 1 million molecules of solution. Okay, 1 million molecule of solution. Ataupun molecular particles lah. 1 million particles of particle, 1 million parts. Okay, dalam 100 gram of water tu you have 1 million parts. Okay, out of 1 million parts tu, there are 20 parts of organophosphate.
Okay, whether air dia ni tercemar ataupun tidak, it depends lah on dia ada standardized punya level. Okay, organophosphate ni basically from baja. Okay, baja. Okay, kita akan tengok usage dia dalam kehidupan seharian. Okay, this is in our air. Okay, this is maximum permissible concentration yang dibenarkan. Okay, dalam untuk air pollutants from specific emission sources in our air ni. So kalau lebih pada tu dia akan dikira sebagai tak sihat. Okay. For example untuk carbon monoxide. Okay, emission sources. So emission tu means apa? Source dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai sumber emission ni pengeluaran basically emit. Okay, sumber daripada mana carbon monoxide. Okay, kalau dikata ni all sources. For example asap kereta, pembakaran. So it must be 5 ppm only. Okay. And then nitrogen oxide. Ni from kilang. Okay. 10. Okay, sulfur. Dia tak perlu tahulah. But this is the application of ni lah. Application of ppm ni. Mostly guna macam mana. Okay, so untuk ppm ni, you still have questions. Ada questions tak? Before we go to discussing homework 3.2. Ada tak? InsyaAllah apa? InsyaAllah faham ataupun insyaAllah tak faham? Alright, okay. Okay, next kita akan continue this homework 3.2b. Okay, kita kena I need to discuss lah. Okay, kita sambung another 20 minutes for tutorial. So, siapa yang nak bagi tahu? Ada tak soalan yang okay, kita pergi discussion dulu. Okay, do you have questions yang susah nak jawab? Question mana? Mana dia? Question 1. Banyak susah. Okay, kita pergi question 1 dulu. Okay, siapa yang nak try give dia answer untuk question 1? Okay, cikgu tengok dekat sini ramai yang dah hantar. Okay, cikgu pick lah random. Okay, cikgu pick random. Siapa boleh? Pusing. Klik dekat ni. Iman. Okay. Okay, dalam question 1, okay, Iman L cakap, enough to carry out of all the carry out all conversion as molarity. First, we need to find the moles divided by RM, right? Tapi dia tak bagi pun. Okay, kalau kita tengok balik. Okay, Iman cakap boleh buat semua. Okay, adakah ini betul atau salah? Jom kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dulu, kita tandakan dulu maklumat yang diberi. Okay, kita ada masses of solute, solvent and the volume. Okay. So kita tulis dulu the formula. Okay. Untuk molarity, M is equal to mole of solute over volume of solution. Ni maksud maklumat. Kuning ni maklumat yang diberi. Okay, maklumat yang diberi. Okay, and then M kecil, molality, mole of solute divide by mass of solvent. Okay, and then mole fraction is equal to moles of solute over total of moles of solute dengan moles of solvent lah. Part A, part B apa benda tu. Okay. Sekejap cikgu nak angkat kain dak hujan.
Alright, I'm back. Okay, so since kalau kita tengok ni, okay, since kalau kita tengok ni, dia punya volume of solution, maksud kita tahu volume of solution. So we assume, okay, we assume they use the same solution. Okay, between tiga-tiga ni, okay, dia cuma ada, for example, cikgu ada botol ni kan, dalam, sampai tak nampak. Okay, macam botol ni, okay, dalam solution ni, kita nak convert to mole fraction, molarity and molality. But cikgu cuma tahu mass dia, mass of solute dalam ni, and then the mass of solvent and the volume of solvent, which is 100 ml lah katakan. So we assume that dia punya sama lah, semua ni sama. Just use one solution. Okay, so kita assume since volume tu type of solution tu adalah the same, so mass tu kena apa, mass and volume of solution tu adalah sama lah. Okay, mass of solvent and then volume of the solution tu sama. So density of water equal to 1. Tak apa, nanti kita tengok macam mana. So sekejap. Mole of solute volume. Okay, bila kita dah assume that, okay, kita boleh, sebab cikgu ingat tak what is the formula of molarity and molality? The beza of formula M besar dan M kecil ialah apa? Bawah ni, volume of solution and the mass of solvent. Okay, so and then formula for apa yang kita boleh guna from this adalah density. Density is mass over volume. So maksudnya kalau satu, kita assume water lah satu, paling senang satu. So the mass adalah satu and then the volume, bukan the mass adalah satu, volume tu satu. Okay, density of water adalah satu. So dia punya mass and volume tu adalah sama lah. Okay, kalau 10 ke dia akan bagi dengan 10 macam tu, akan dapat satu. Therefore the volume of solution dengan the mass of solvent ni ataupun mass of solution tu adalah sama. Okay, sama. Kata ada 10 gram, 10 gram tu adalah maybe 10 ml. Okay. So kita boleh assume M besar adalah M sama dengan M kecil. Okay. So kita buat, letak sebelah-sebelah this kind of formula, kita akan dapat, okay, sambung pada M besar sama dengan M kecil ni. Okay, mole of solute divide by volume of solution is equal to mole of solute divided by mass solvent. Mass of solvent. Okay, so apa yang kita tengok adalah, okay, mole of solute ni adalah sama, number of mole, amount dia. Okay, so kita boleh cancel out each other. Dia boleh cancel. So sebenarnya kita boleh convert je lah. Sama je, kita boleh convert molarity to molality. However, untuk mole fraction, okay, untuk mole fraction, sekejap, macam mass of solute. Okay, untuk mole fraction, okay, untuk cari number of mole, unit apa? Okay, molar mass, okay, mass divide by molar mass. Okay, you dah dapat number of mole, you can get number of mole from this question. Okay, but you tak ada molar mass ni. Mass dah ada kan tadi, mass dah beri, Okay, cikgu tanda yang sama, apa yang dah ada. Warna kuning bermaksud dia dah ada. Okay, and then, okay, dia dah ada. Kuning dah ada, hijau tu dia cancel out lah. Kita boleh cancel out sebab dia ada same. So, in this, okay, so number of mole ni kita dah tahu. Okay, kita dah tahu sebab hijau. But, molar mass ni tak diberi pun di dalam this question. So, jawapannya adalah no lah. Sebab apa? Molar mass tu tak ada. Because you need apa? Molar mass untuk cari mass, sebab mass of solute and solvent tu ada. You need molar mass untuk cari the number of mole of solution tu. Mole of solute ni kita tahu. But the mole of solvent ni kita tak tahu. Alright? Faham tak soalan ni? So the answer is no. Sebab kita tak tahu the molar mass of solution tersebut. Kalau kita tahu molar mass of solution, we can convert
sebab kita dah tahu mass of solvent and volume of solution. So we can convert lah. Kita percaya number of mole. Sebab apa? Mole fraction tu moles of solute. Okay, divide by total moles of sekejap mana dia. Okay, ni kali hijau lah mole fraction. Warna moles of solute warna hijau sebab kita dah tahu. Kita boleh cari. Okay, but mole of solute ni kita tahu. Okay. Moles of solvent ni kita tak tahu because we do not know what kind of solution is that. Okay. So we cannot tahu, kita tak boleh tahu the RMM dia. Okay, the chemical formula pun dia tak beri. Alright. Okay, so ada tak lagi questions yang lain? Okay, number 2 ni adalah straightforward. Okay, you use the formula. Okay, untuk molarity can get the answer. Okay, cuma perlu maybe kena convert ml to liter. Okay, ml to liter. Okay, question 3 ni. How many grams of glucose must be dissolved in 563 gram of ethanol? Okay, di soalan ni bukan straightforward. Tak straightforward sangat. Okay, so kalau kita tengok formula of M kecil ni bermaksud molality. So, M kecil is equal to moles of solute divide by mass of solvent ataupun mass of solution. Okay, solvent. So, macam mana kita nak calculate? Okay, disuruh calculate the number of grams. Okay, so maklumat yang dah ada apa? Maklumat yang ada mass of solvent. Okay, and then the concentration. So, 2.4 okay, times 10 power of negative 2. Mana dia? Okay, is equal to number of mole. Kita tak tahu number of mole. N, okay, is divide by 0.563 kilo. Okay, then carilah N. Okay, and then kita boleh dapat N. N akan dapat 2.4 ni times by 0.563. 2.4 10 negative 2 times by 0.563. You will get 0.0135 mole. Okay, next. Untuk cari berapa banyak gram yang diperlukan, so we use N equal to apa? Nak cari apa ni? We use apa? N is equal to apa? Nak cari number of moles yang mana? Molar volume over molar volume, mass over molar mass, ataupun number of particle over Avogadro constant. Hello, ada orang tak dekat situ? Ya, cikgu. Tak ada orang? Okay, so nak guna yang mana? Nak guna yang mana? To find the mass. Okay, first we calculate the number of mole based on molarity ni. Soalan ni sama macam soalan yang ni tadi. Okay, dia punya flow dia sama macam soalan ni tadi. Dia punya flow. Okay. Sama macam soalan ni. We calculate dulu based on information kita dah tahu concentration, so tak perlulah calculate concentration. Okay, kita guna N is equal to mass over molar mass. Okay, and then macam mana kita nak buat? N kita dah tahu. Molar mass pun dah diberi. Okay, dekat bawah ni dah diberi 180. So 0.0135 ni times by dengan 580. Dapatlah 2.43 180. We get 2.43 gram. Okay. Dalam soalan ni ada distraction which is ethanol ni 46 gram ni per mole. Tak perlu kira pun sebenarnya. Okay. Tak perlu kira pun. Just to distract you. So you will waste your time to
to calculate the number of mole of ethanol. So that's why in question, you kena tahu, tandakan dulu what kind of information you have. Okay, and then you need to find apa yang disuruh cari. Okay, apa yang disuruh cari, and then you can lah boleh eliminate what kind of information yang tak diperlukan pun. Okay, next. Okay, yang mana susah lagi? Number 4 ni pun straightforward. Okay, just benzene ni pun tak diperlukan, just to distract yourself. Okay, to distract your question, your answer. You will waste your time to calculate this molar number of mole of benzene ni. So use molality, sama juga macam formula ni. Okay, mole of solute over mass of solvent. Find dulu the number of mole. Find the number of mole of naphthalene. Okay, and then you dapat mole tu divide by 0.0533. Okay, you will get the answer. Question 5. Mana satu question 5? Okay, ni. Okay, ni soalan ni paling senang. Okay, tak perlu kira number of mole. Dia dah bagi jawapan dah, number 4 ni. Number 4. So, mole fraction. What is mole fraction? Mole fraction is equal to mole of component A divided by total mole. Sum of total mole lah. Basically total moles lah. So, dia dah bagi dah. Okay, dia dah bagi dah kat sini. Tak perlu calculate 0.1 and 8.6. Okay, so dia suruh calculate mole fraction of NaCl. So, X. Okay, X. Dia punya simbol adalah NaCl. Okay, is equal to apa? 0.1. Okay, divide by 8.6. Okay, from water plus dengan 0.1. So you will get lah 0.1 divided by 8.7. You will get kecil lah nombor dia. Okay, kecil lah nombor dia. You will get dalam 0.0115. Okay, dia punya ni. Okay, for question 5. How many gram of cesium bromide must be added to 0.5 liter of water? Produce 400 ml solution. Okay, soalan dia apa? Tandakan dulu maklumat yang diberi. 0.5 liter of water. And then 0.400 of concentration. Okay, the soalan tanya apa? How many grams? Okay, how many grams? Dia tanda dengan warna merah, grams. And then the mole fraction. Okay, the mole fraction of CSBR. Okay, so bawah ni pun maklumat juga tandakan. So macam mana kita nak buat? First, okay, kita tengok dulu. M besar, M kecil. This is M besar. So it is molarity. So molarity is equal to moles, okay, amount of solute divided by volume of solvent ataupun volume of solution, can be boleh jadi mana satu. So key in dia punya numbers. Okay, 0.4 is equal to number of mole berapa? Kita tahu tak number of mole? Kita tak tahu lagi number of mole berapa. Kita letak sebagai M. Tak nak M lah. Kita letak sebagai N. Okay, number of mole adalah N. Divide by volume of solution, which is 0.5. 0.5 liter. So, 0.4 times 0.5 dapat berapa mole? You will get N, number of mole of cesium bromide adalah 0.2 mole. Okay, 0.2 mole. So, calculate lah. Use N is equal to mass. Use N is equal to mass over molar mass. So, you will get apa? N tu kita tahu 0.2. Okay, is equal to mass dia kita letak sebagai gram. Tak tahu berapa. Divide by 212.81. So, darablah 0.2 dengan 212.81. You will get mass dalam time 212.81. You will get 42.56 gram. Okay, gram.
of cesium bromide. So calculate the mole fraction. Okay, mole fraction. Kita dah tahu mole fraction of cesium bromide adalah 0.2 mole. So we calculate the number of mole of water. So macam mana kita nak guna number of mole of water? Based on liter. Adakah perlu guna molar volume? Adakah perlu guna molar volume? Okay, so the 3. Okay, maybe I take around 5 to 7 minutes, okay? Okay, to calculate the number of mole of water ni, okay, since this is water, 1 gram of water is equal to 1 ml of water. Okay, so 1 gram, silap. Okay, 1 gram of water is equal to 1 ml of water. Therefore, 500 liter, 0.5 liter ni adalah 500 ml. So water ni is equal to 500 gram. So kita calculate lah the mass number of mole of water, which is 500, okay, divide by 18. You will get 27.78 mole. Okay, so to calculate the mole fraction, okay, remember the mole fraction of cesium bromide, okay, X is equal to number of mole of cesium bromide divided by the total number tu. So dia akan jadi 0.2 divide by 27.78, 78 plus dengan 0.2. Okay, and then you will get lah berapa? 27.78 plus 0.2, which is quite small lah. Okay, dapat 7.15 times 10 power of negative 3. Okay, ada tak yang dapat different answer from cikgu? Ada tak? Okay, question 5 ni. 0. Apa ni? Okay, question 5 ni just mole fraction. Okay, find the concentration. Dia dah bagi dah concentration in 0.4 ni. 0.4. Okay, find dia punya, alamak, semua ni tak sempat lah. Okay, dia sama je dengan soalan yang kita calculate concentration tadi ni. Yang dekat sini tadi ni. Okay, dia straightforward saja. Taklah straightforward sangat. Okay, but you need to find dia punya tu lah. Kena substitute guna algebraic expression. Okay. And then boleh cari mole fraction. Okay, it use 3 equation. Dia ada 3 equation dalam that questions. Okay, 3 equation. Apa equation dia adalah, okay, apa equation diperlukan? M, okay, molarity is equal to number of moles, okay, number of moles of solute divided by volume of solvent. Okay. And then kita guna N is equal to mass over molar mass. Okay, mass over molar mass. And then satu lagi kita guna mole fraction X. Okay, X is equal to mole of component A divided by total moles of component A. Maksudnya mole of A plus mole of B lah. And then in this question, okay, satu maklumat yang tak diberi adalah density ni. Okay, 1 gram of water, okay, ni adalah maklumat sebenarnya. 1 gram of water is equal to 1 ml of water.
Okay, so 500 ml of water is equal to 500 gram of water lah. Okay. Okay, yang belum hantar tu, yang you can try balik, buat balik this question to get the answer. Tak perlu lah tengok. You can use the answer as a guidance, okay, but kenalah try buat. Kalau tak try buat, harapkan cikgu memang takkan dapat sampai bila-bila lah. Okay, you need to do it yourself. Okay. Okay, akan ada assignment, satu assignment cikgu dah post dekat sini. Okay, submit next week on Tuesday. Okay, on Tuesday. Okay, this is the assignment. Apa dia perlu buat adalah, okay, dalam GC. Okay, this is the question. Okay, ada 5 question. Okay, this is based on apa yang dah belajar, concentration. And then you need to include your knowledge from physics, okay, biology, PK, bukan PJ, pendidikan kesihatan, and your research juga, research method tu juga. Kena ada juga. Okay, so dekat sini ni, mana dia question. Kini ada simbol lah, you need to know lah apa maksud U ni, apa maksud M ni, M depan ni. Okay, from your physics lesson. Okay, then you can calculate ni. Then the deadline is on Tuesday next week. Okay, and then for assessment untuk assessment 3, there will be a set of question macam ni juga. For assessment 3 ni for chapter 3 saja. Okay, there will be satu question macam ni juga. But dia akan lagi lah tambah. Kena calculate concentration, you kena calculate, you can show the chemical equation, okay. So I will give you time lah untuk jawab tu. Okay. Alright, it's already 37 minutes, you can stop. Okay, do you have